اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو بلاگ۔ آج ہم لوگ وزٹ کریں گے گرین انکلیو، جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا سیکٹر بھی آپ کہہ سکتے ہو، سوسائٹی بھی آپ کہہ سکتے ہو اس کو۔ تو اس کی سچویشن دیکھتے ہیں۔ آج سے ہم لوگوں نے کوئی سال یا 8 مہینے پہلے اس کا ایک دفعہ وزٹ کیا تھا، تو آج پھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی ورک پروگریس کی کیا پوزیشن ہے اور پلاٹس کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں آج کل۔ خیر یہ تو کوئی ایسا ہی بس قیمتیں اس کی جو مجھے پتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا راستے میں جاتے جاتے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور پوری تفصیل آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اچھا، اس کا حدود اربا بھی دکھاؤں گا کہ یہ کہاں، ویسے سیر بھی ہم لوگ کر لیں گے، مری روڈ کی طرف، مری کی طرف ہم جائیں گے اور راستے میں جو جو چیزیں ہمیں پڑیں گی تو ہم اس کو بھی ڈسکرائب کریں گے۔ تو یہ ڈبل ایک کام ہو جائے گا، سیر تفریح بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری تفصیل جانیں گے، پر اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھنا پڑے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ سکے، اور اسی طرح انفارمیٹو ویڈیوز آپ کے پاس وقتاً فوقتاً آپ لوگوں تک پہنچے۔ اور لائک کا بٹن تو اس میں تو آپ لوگ بالکل کنجوسی چھوڑ دو، آپ لوگ فوراً سے لائک کا بٹن پریس کر لیا کرو۔ اور میں اپنے وہ انالیٹکس میں دیکھتا ہوں آڈینس کو، تو اس میں جو 40-45% ہیں وہ تو سبسکرائبر، ماشاءاللہ میرے بڑے لائل سبسکرائبر ہیں، ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے تو وہ کافی لائل ہے میرے ساتھ۔ پر بعض لوگ پتہ نہیں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو یہ لازمی کیا کرے۔ تو چلتے ہیں اب راستے کی طرف، اور میں آپ کو سارا راستہ سمجھاؤں گا، اور اس کی پرائسز کے حوالے سے اسپیشلی ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو چلیں اب۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہیں اور ہماری فیسنگ مری کی طرف ہے۔ راستے میں ہمارے جو جو چیزیں آئیں گی وہ بھی دکھاتا جاؤں گا، اور اس ٹائم ہم لوگ 0 پوائنٹ کے پاس ہیں، اور ہماری گھڑی پہ جو ٹائم ہو رہا ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 4:09 ہو رہے ہیں، یہ اگر آپ لوگوں کو یہ کارنر میں دکھ رہا ہو۔ اور یہ آپ کو اسلام آباد مونومنٹ، جس کو پاکستان مونومنٹ بھی کہا جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے۔ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ جا رہا ہے تو یہ فیصل مسجد کی طرف، اور ادھر سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی فیسنگ ہو جائے گی ایکسپریس وے کے اوپر ٹوورڈز PHA2 وغیرہ اور سیکٹرز کی طرف۔ تو ابھی یہ ناکہ آ گیا ہے، اس کو ہم لوگ کراس کرتے ہیں، اس کے بعد اپارا کا چوک آئے گا، تو وہ ساری ڈسکشن کریں گے۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ اپارا چوک کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک انٹرچینج سا بنا ہوا ہے، بالکل G6 کی طرف ایک راستہ جاتا ہے، دامن کو کی طرف، ہم نے سیدھا مری روڈ پارکو کی طرف جانا ہے، اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا لوک ورثہ کی طرف ایک روڈ جاتی ہے، ایک وہ جیسمین گارڈن ہے اس کی طرف روڈ جاتی ہے۔ تو ہم لوگ اسٹریٹ رکھیں گے گاڑی اپنی، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک وائٹ کلر کی جو بلڈنگ دکھ رہی ہے، تو یہ ہم ٹی وی کا ہیڈ آفس ہے ادھر اسلام آباد کا۔ اچھا جی، یہ ایک اور انٹرچینج چھوٹا سا ادھر بنا ہوا ہے ایگزٹ سا، تو یہ خیابان سہروردی، اور ادھر سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا آگے کر کے تو آپ لوگ ریڈ زون کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ سرینا ہوٹل بھی آ رہا ہے ادھر، ہم لوگوں نے اسٹریٹ ہی جانا ہے۔
और अंडरपास को क्रॉस करते हुए हमारा रुख होगा मरी रोड की तरफ, रावल डैम की तरफ, बनीगाला की तरफ। ये सारी चीजें रास्ते में पड़ेंगी। बहरहाल मैं गाय बगाए दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, इधर हमारा एंड हो जाता है कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। और अभी हम लोग ये सामने आपको जो लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आते हुए दिख रही है, ये बाइक तो ये मरी रोड की तरफ, रावलपिंडी की तरफ से आ रही है। और हम बाकायदा तौर पे मरी रोड के ऊपर एंटर हो गए। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो ये राइट पे इन्होंने यू टर्न को बंद रखा हुआ है, पर ये आपको दिख रहा होगा इस साइड पे ऊपर, तो ये लेक व्यू की तरफ, रावल डैम की तरफ रास्ता जाता है ये वाला। पर आगे से यू टर्न आप लोगों को लेना पड़ेगा अगर आप लोग विलिंग हो रावल डैम की सैर करने में। तो हम लोगों ने अभी स्ट्रेट ही जाना है और देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। अच्छा जी, ये लेफ्ट की तरफ जो रास्ता आपका जा रहा है, तो इधर आप जाएंगे एम्बेसीज वगैरह, आप डिप्लोमेटिक एरिया आप समझ सकते हैं। तो उसकी तरफ जा रहा था। इधर आप जाओगे अगर किसी एम्बेसी वगैरह में, या कहीं भी आप लोगों ने कोई बैरून मुल्क सफर करना है, तो आप इस साइड पे आओगे और इधर से आप लोग मजीद अपनी अपनी एम्बेसीज की तरफ जा सकते हैं। इधर से वैन सर्विस वगैरह चलती है। अच्छा जी, ये स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है तो ये बाराकू बाजार की तरफ जा रहा है। ये रास्ता भी आपको सीधा मरी की तरफ लेके जा सकता है, पर हम लोगों ने बाईपास से जाना है और अभी देखेंगे। बाईपास के नज़ारे भी आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़े से। इधर बड़े मजेदार व्यूज हैं पहाड़ों के और ऐसे। तो ये बाराकू का बाईपास आप इसको कह सकते हैं। कह सकते हैं ये है। ये सारा आपको एरिया दिख रहा होगा, तो ये बाराकू का एरिया है हमारे दाएं बाएं। अच्छा जी, अभी हम लोग ड्रॉप हो गए हैं बाराकू बाईपास से और बाकायदा तौर पे दोबारा हम लोग मरी रोड के ऊपर आ गए। और ये स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है, तो हम मरी की तरफ जाएंगे। और उधर से दो रास्ते मरी की तरफ जाते हैं, एक पुराना मरी रोड लेफ्ट साइड पे, और एक थोड़ा सा स्लाइटली राइट होके तो वो एक्सप्रेस वे मरी की तरफ जाता है। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस वे के ऊपर से जाना है। ये आपकी मेन निशानी आ गई। इधर ये पेट्रोल पंप्स वगैरह आते हैं, तो इधर से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। थोड़ा सा आगे हम मजीद जाएंगे। ये आपका एक मेन सा एरिया आ गया। ये राहत पेकर्स इस साइड पे, ये निशानियां मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये राइट साइड पे आपको गोल चक्कर दिख रहा है, तो ये राइट साइड पे एक्सप्रेसवे की तरफ रास्ता जा रहा है। इधर से हम लोग राइट हो जाएंगे। ये गोल सर्कल सा आ गया है। सीधा जो जा रहा है पुराना मरी रोड की तरफ रास्ता जा रहा है। हम लोगों ने एक्सप्रेसवे के ऊपर जाना है और इससे जाते हुए हम लोग दाखिल होंगे ग्रीन इनक्लेव 1 के अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना ऐसे एरियाज में आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत रास्ते पे भी आप लोग जा सकते हैं अगर आप लोगों ने इस एरिया का खुद विजिट करना हो। अच्छा जी, इधर से अभी हम लोग एंटर होंगे राइट साइड पे अंगूरी रोड के ऊपर।
तो देखते हैं अब क्या चीजें आती हैं। तो ये अब हम बाकायदा तौर पे अंगूरी रोड के ऊपर आ गए। ये आपको फेडरल एम्प्लॉयज का बोर्ड नजर आ रहा होगा। और क्या क्या चीजें हैं, अभी आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसका रास्ता और इसकी चीजें समझने में कि इसके रास्ते में और क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, ये सामने जो आपको गेट बोर्ड सा नजर आ रहा है, तो ये बहरिया इनक्लेव 2 एग्रो फार्म्स और बहरिया इनक्लेव 2 फेज 2 बहरिया हिल्स, ये उसकी तरफ रास्ता जा रहा है। तो हम लोगों ने इधर से स्ट्रेट जाना है ग्रीन इनक्लेव 1 की तरफ। अच्छा, ये इधर इन्होंने ये राइट साइड पे ये ब्रिज बन चुका है, हम लोगों ने इधर जाना है और ये स्ट्रेट जो है अंगूरी की तरफ रोड जा रही है। ये आप देख लें ग्रीन इनक्लेव 1। अब इससे हम जैसे ही एंटर होंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट ग्रीन इनक्लेव 1 के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इधर डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है। साल 8 महीने पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, डेवलपमेंट हुई है या एज इट इज बर्बादी फिरी हुई है, तो ये सारी चीज देखते हैं। और रोड मजीद आगे भी बनी हुई है, क्योंकि मुझे अब याद है कि कहाँ तक ये रोड बनी थी, तो उसका हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं। और बिल्कुल जहां तक वो पुरानी रोड बनी हुई थी, ये एक छोटी सी पुलिया सी ब्रिज छोटा सा आ रहा था, तो उधर तक ही रोड बनी हुई है। उसके बाद कोई फर्दर इन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया। और ये रेत के टीले आपको नजर आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से साल पहले भी यही हालात थे और आज भी यही हालात हैं। असल में लोगों की काफी सब्सक्राइबर्स की और व्यूअर्स की क्वेरीज आ रही थी कि हमें ग्रीन एनक्लेव 1 का विजिट करवाएं। मेरी एक वीडियो स्काई गार्डन जो FGHA का प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी अपलोडेड है चैनल पे, तकरीबन महीना डेढ़ पहले की। तो वो भी अगर आप लोगों ने एरिया देखना है तो आप सर्च कर सकते हो। तो इधर बस अब मैं लेके तो जाता हूँ आप लोगों को, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं तो एज इट इज ही, जो आज से बल्कि उससे बदतर ही दिख रहे हैं, जो आज से हम साल 8 महीने पहले छोड़ के गए थे। रोड की पोजीशन और भी खराब हो गई है बारिशों की वजह से। जो थोड़ा बहुत इन्होंने सीधा किया था काम को, तो वो भी टेढ़ा ही हो गया। ये आपको एरियाज दिख रहे होंगे, एज इट इज ही पड़ा हुआ है, जो काम था वो इसी तरह है। बहरहाल मैं लेके जाता हूँ, कहाँ तक आप लोगों को लेके जाऊं, कहाँ तक मैं दिखाऊं। मुझे तो कोई डेवलपमेंट, कोई ना मुझे कोई मशीनरी नजर आई, ना कोई मुझे और चीज नजर आई। ये बीच में जो एक वाटर चैनल सा बना रहे थे वो सामने आप लोगों को दिख रहा है, तो ये साल पहले भी एज इट इज ही पड़ा था। ये गोल सर्कल आ गया, इधर लेफ्ट राइट पे आपके ब्लॉक्स आते हैं। मैं मैप पे बैठ के आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं वो मैप पे, क्योंकि ऐसे आप लोगों को ज़बानी नहीं समझ आएगी। और ये देखें तालाब बने हुए हैं लोगों के प्लॉट्स के अंदर। तो देखता हूँ मैं कहीं फंस ही ना जाऊँ, गाड़ी मेरी ना फंस जाए। इधर तो न बंदा न बंदे की जात, तो मैं फिर क्या करूँगा अकेला आदमी। आप लोगों की भी वैसे अजीब अजीब भी फरमाइशें होती हैं कि इधर ले जाएं, हमें वो जगह दिखाएं। तो खैर बहरहाल क्या करूं, फिर फरमाइशें तो पूरी करनी है मेरे व्यूअर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें उनको दिखानी पड़ती हैं फिर। तो ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। ये इधर वाटर चैनल सा ये रोड के बीच में बन रहा है, तो कोई हाल नहीं है। रोड ये देख रहे हैं आप, सारे पत्थर, और इसका मुस्तकबिल है ही तारीख। तारीखियां ही तारीखियां नजर आ रही है। इधर रोशनी की किरण नजर आना, पता नहीं वो किरण कब नजर आएगी। ये आप देख लें कौन से इलाके में मैं चल रहा हूँ।
اب آگے بھی یہی حالات ہوں گے. دیکھیں اگر سوسائٹی انیشیلی اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ سٹارٹ میں ہی کرتا ہے نا. تو یہ مجھے تو نہیں لگتا وہ ایک مشین آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے وہ میرے خیال سے یا تو کسی کی ذاتی مشین ہوگی یا پتہ نہیں کیا سین ہے. چلے جاتے ہیں اس تک جا کے دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ورک ان پروگرس ہے. ایک مشین سے یہ اتنا بڑا ایریا کیسے بنے گا؟ اگر میری آواز شیک کر رہی ہے تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ روڈ جو ہے بہت ہی کوئی تباہ کن قسم کی روڈ ہے. وہ مشین بھی ویسے ہی بس ایک تو مجھے کوئی وہ یا تو خراب ہو گئی ہے یا وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے ہیں. وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے ہیں کام کرنے سے. تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اب گاڑی بھی سلپ کر رہی ہے ادھر. تو یہ حالات ہیں. میں ابھی کیا آپ کو فردر دکھاؤں. یہ جو کچھ تھوڑی سی سٹریٹ کاٹی ہوئی تھی یہ وہ سٹریٹ ہے اور وہ مشینیں بند کھڑی ہیں. کوئی ادھر پرسان حال اس کا بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں تالاب. آپ میں تھوڑا سا باہر نکل کے آپ کو تالاب کا بھی ویو کرا دوں. تو یہ سارا تالاب کا ایریا ہے. یہ سامنے آپ کو دو مشینیں دکھ رہی ہیں. یہ اوپر سارا ایریا بس اسی طرح پڑا ہوا ہے. اب میں مزید کیا آپ لوگوں کو دکھاؤں. دکھانے لائق کوئی ہو چیز تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں. تو چلیں اب اس کی پرائسز اور اس کے سائزز اور یہ ساری چیزیں میپ کے حوالے سے بھی سارا میں دکھاتا ہوں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں کہ کیا بنے گا اس سیکٹر کا. میں نے کہا ویسے گرین انکلیو کے اندر ہمیں ملا تو کچھ نہیں. چلے نظارے ہی دکھا دوں آپ لوگوں کو. یہ بہترین نظارے ہیں ادھر پہاڑوں کے. یہ پہاڑوں کا دامن ہے اور یہ سامنے آپ کو ویوز نظر آ رہے ہوں گے. تو ایسے ویوز دیکھیں گے جب 60-70 سال بعد آپ لوگوں کو پوزیشن مل جائے گا تو پھر اس جگہ پہ آپ لوگ یہ نظارے انجوائے کریں گے. فی الحال ادھر مجھے نہ کوئی بندہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی بندے کی ذات, نہ کوئی کام, نہ کوئی پروگریس. ایز اٹ از آج سے سال یا 1.5 سال پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی تو وہی حالات ہیں. ایسے لگ رہا ہے یہ سامنے پانی کھڑا ہے کھڈوں کے اندر, ڈیم سا بنا ہوا ہے. تو یہ پوزیشن ہے. بہرحال چلیں اب فردر ڈسکس کریں گے. کیا کر سکتا ہوں میں, کوئی حال نہیں. کسی سوسائٹی میں جاؤ تو ادھر پرائسز کا برا حال ہے, ادھر سیکٹرز میں آؤ تو ادھر یہ کوئی کام نہیں کرتے. لوگ جائیں گے تو جائیں کہاں. اچھا, تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ایریا آپ کو بالکل پسند نہیں آیا ہوگا. بیوٹی ہے اس ایریا میں پر کام کوئی نہیں ہے. FGHA کا یہ پروجیکٹ ہے جیسا کہ میں شروع میں بھی بتا چکا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا. اچھا, میرے خیال سے 8 مہینے یا سال پہلے بھی میں اس ایریا میں آپ لوگوں کو لے کے گیا تھا. اگر آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھنے میں ویلنگ ہو تو آپ جا کے چینل پہ سرچ کریں تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اس ٹائم گیا تھا تو اس ٹائم بھی ایز اٹ از یہی چیزیں تھی جو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی. اچھا, اس کے بلاکس کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں ABCD اور E بلاک ہے. اور اس کے اندر پلاٹ کے سائزز کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو سائزز جو ہیں وہ 5 مرلہ, 8 مرلہ, 10 مرلہ اور 12 مرلہ اور کنال کے سائزز ہیں. اچھا, پرائسز میں بتاؤں گا پر اس سے پہلے میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. میں نے ویڈیو کے دوران بھی بتا دیا تھا, دوبارہ بھی میں بتا دوں, ہم نے 0 پوائنٹ سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. اور ادھر سے آلموسٹ جو ٹائم لگا تھا, اگر میں تھوڑا سا وہ بتایا تھا کہ یہ تقریباً 35 سے 45 منٹ آپ کا ویری کرتا ہے ٹائم ادھر تک پہنچنے میں. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ لوکیشن اس کی ٹھیک ہے, ادھر پہنچنے میں ٹائم بھی اتنا نہیں لگتا. 35 سے 45 منٹ آج کل مطلب نارمل سی ایک بات ہے اسلام آباد کے اندر. باقی جو ڈیولپمنٹ سے میں بالکل مایوس ہوں اس کا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, اس کی پرائسز جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں.
अब 5 मरले की प्लॉट की जो प्राइसेस लोगों की आस्किंग है डिफरेंट साइट्स पे या डिफरेंट उसमें, वो लोग जो भी हमें कॉल करते हैं और वो डिमांड करते हैं, तो 5 मरले की प्राइस, आस्किंग प्राइस जो है वो लोग करते हैं कोई 30 लाख रुपए से शुरू होके तो 35-36 लाख 37 लाख रुपए तक उसकी प्राइस की आस्किंग होती है। उसके बाद जो 8 मरले का प्लॉट है तो वो तकरीबन 35 से लेके 45 लाख रुपए तक उसकी आस्किंग है। बाज लोग 50-50 भी मांग रहे हैं। 10 मरले की जो आस्किंग है लोगों की कोई 50 लाख रुपए से शुरू होके तो 60-62 लाख रुपए तक लोगों की आस्किंग है। और 12 मरले की वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 70 के लगभग या 80 के लगभग, बाज लोग 90-95 भी मांग रहे हैं। 12 मरले जो 40-80 की डायमेंशन में बनता है। और 500 गज जो कनाल जिसको कहा जाता है और जिसकी डायमेंशन 50/90 होती है, तो उसकी लोगों की आस्किंग जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझे कि 90 लाख रुपए से शुरू होके तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक भी लोगों की डिमांड है। पर अगर मैं बात करूं, मैं अपना तज्जिया अगर आप लोगों को दूं, और एक चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं जो अपना तज्जिया बयान करता हूं तो वो मैं अपने थंबनेल पे भी लगा लेता हूं। तो लोग कहते हैं आपने थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ है, अंदर आप लोग मेरा तज्जिया सुन लिया करें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आप इस पे नहीं कि थंबनेल पे देख लिया और मैंने वो बात किस कॉन्टेस्ट में की है। तो कॉन्टेस्ट उसका ये है कि देखें, 5 मरले का प्लॉट जो लोग मांगते हैं 30 लाख रुपया, मैं कम से कम 10 से 12 लाख से मैं ज्यादा किसी को ना दूंगा। पर वो भी अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे, मैं वो प्लॉट लेके उसको समझे कि उम्र कैद दे दूंगा। वो पैसे उम्र कैद हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जो हालात इधर के नजर आए हैं तो मुझे लगता है कि इसमें भी 30-35 साल लग ही जाने हैं। जिस किस्म का उसके उधर मतलब प्रोग्रेस चल रही है काम की, क्योंकि देखें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी में भी काफी इश्यूज चल रहे हैं। F14 F15 उनका सेक्टर है, वो इश्यूज में चल रहा है। अच्छा, उसके बाद G14 सेक्टर है, G14 में 1 जो सब सेक्टर है वो अरसा दराज से इसी तरह उसमें गांव बसा हुआ है, लोग रह रहे हैं। अच्छा, इसकी तो जमीन खाली थी, ये जो ग्रीन एनक्लेव 1 है, पर इधर भी कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे। पता नहीं बजट नहीं है इनके पास या क्या वजह है, क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं आई। तो मैं ये चीज क्लियर आपको कर दूं कि मैंने अगर इधर प्लॉट लेना है तो मैं 10-12 लाख रुपए से ज्यादा मैं 5 मरले का कभी भी नहीं लूंगा। और आप लोगों को भी ये मशवरा है। बाज लोग अब नाराज होंगे जिनके प्लॉट्स पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं कहता हूं कि आप लोग खुद ही बताओ कि इधर प्लॉट लेके हमने क्या करना है। मतलब हम लोग अगर 30-35 साल बाद और लोग कहते हैं बच्चों के काम आ जाए, भाई जो चीज मेरे काम नहीं है तो मेरे बच्चों के काम आ जाए तो मुझे क्या फायदा। तो ये चीज तो आप जहन में रख लें। इसी तरह कनाल का अगर मैं लूंगा तो उसका भी मैं तो नहीं लूंगा कोई 50-60 लाख रुपए से ऊपर। अगर आप लोगों ने लेना है अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक तो बेशक हमसे राब्ता करें, हम आपको ले देंगे। पर अपनी मर्जी के मुताबिक हम आपको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हालात ही नहीं है। कोई उधर रोड टूटी फूटी है, उधर आपने देखा है, आप मेरे साथ गए हो, सारा उधर पानी खड़ा हुआ है जगह जगह। जो काम साल पहले हुए थे वही काम आज भी हुए। तो अगर इस तरीके से काम, हाँ वो 2 मशीनें आप लोगों को नजर आई होंगी, तो वो 2 मशीनें अगर काम करेंगी तो मेरे ख्याल से अगर दिन में वो आप कोई प्लॉट में आपके पत्थर हो या कोई वो हो और एक मशीन आ जाए और एक उसके साथ ट्रक आ जाए और वो उठाए, तो वो भी हफ्ता लगा देता है एक प्लॉट को 4 मरले 5 मरले से पत्थर हटाने में। तो ये तो पूरा सेक्टर आबाद हो रहा है और एक मशीन से, वाह जी वाह क्या बात है। तो ये चीज है। बाकी व्यूज नो डाउट आपने देखे हैं कि व्यूज बड़े खूबसूरत है और एरिया भी अच्छा है। आपकी अप्रोच मेन मरी रोड के ऊपर से है इसकी। पर बात वही है कि अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी की किरण करीब करीब नजर नहीं आने वाली। तो बाकी किसी किस्म की सोसाइटी या किसी किस्म के सेक्टर के हवाले से अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में हमें बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा। और व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, कॉल भी आप कर सकते हैं, पर ऑफिस टाइमिंग को मलूज़े खातिर रख के। ये नहीं कि बस आधी रात को, काफी लोग जो नए नए मतलब वीडियो उनके सामने आ जाती है तो कल रात को 1-1:30 बजे कॉल आ रही है।
یہ تو شکر ہے کہ میں نے فون سائلنٹ کیا ہوا تھا تو صبح میں نے دیکھ لیا تھا. اکثر میں بند کر دیتا ہوں رات کو, کبھی کبھی بندے سے بھول جاتا ہے. تو 1:30 بجے اب کال, مطلب ہے مجھے, میں کیا کہہ سکتا ہوں ایسے لوگوں کو. تو بہرحال باقی کسی, میں نے بتا دیا, کوئی بھی آپ کی کوئریز ہیں تو آپ نے لازمی رابطہ کرنا ہے کمنٹس یا واٹس ایپ پہ, کوشش یہ کیجیے گا. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.